On our way home from poblasyon to upaw pinamungahan Cebu our home. Sa una, poblasyon ra jud nga dalan ang nindot pero karon through the project of ex-Governor Gwendolyn Garcia, nalindot na jud intaw ng among dalan. In fact, naabot na ang kalsada duol sa amua. Though ni focus si GoPam sa healthcare, nagpadayon gihapon ang mga projects like ESADA sa among barangay ug sikit na mga barangay. Walay bati og lindot nilang duha but dili lang gid siguro makit-an ang tanan batungod sa ka-vast sa ilahang responsibilidad sa mga katawhan. Enough of that, so from poblasyon mag-agi sa mi og duha ka barangay before amua like Tutay and Saksak. Kay Upaw nagkonsist ra og 655 ka registered population. Dili ko sure recent ba to nga survey pero gamay ra jud compare sa tanang barangay sa pinamungahan. Kay kasagaran god bukid ra ang naa. Pero dili pod kadili ganahan mo balik kay kanindot nga mga view og ka-peaceful sa lugar ay maningkamot jud ka nga makakita og kwarta para mo pauli. Sa una, diring dapita ang pinaka-struggle yun nga dan. Mahadlok gani may pasaka sa motor. Sa una kay mahadlok may mga tuwad. Kay nga no subidahon, man jud kay siya nga subidahon gyud. So kasagaran, magpabilin rami sa ubos ug ang motor ay pasaka sa babaw. Kay nga no, delikado kay tanan og resgo kaayo. So karon padong nata sa amua.